Okay ni money game, game 4 mga kaibigan. May champion na ha. Ang team dumanog sa atong bakbakan diri sa Sitio Quirino, Barangay Lanas, City of Naga. Team dumanog sa 1 via decision mga kaibigan. Game 3 decision. Sila ang midaog sa bakbakan. Kini game 4 man ni game na ni kaibigan. Game 4 man ni game. Pasalamat sa atong sponsor sa atong bakbakan diri sa Sitio Quirino Barangay Lanas nga si Boss Jondel Ripdos. Og sa atong mga organizer diri nga sila si Boss Onad og si Idol William Oberes ato ang player sa team Dumanog. Og kining atong bakbakan diri under ni sa Pitik Partner Promotion. Oisyo, shout out. Kan mana bimbing no. Bimbing na. Shout out ni Oisyo hat. Lah. Tara Jason. Side out. Bilis ko na. 1-0 ha? 1-0. 1-0. Asa uno? Dito. 1-0 ha in favor of team Dumanog. William. Tok mo di Sadam. Patay Nonil. Gualis uno na. Gualis uno na dol. Serve Sadam para dos. Nonil. Jason. Out ball. 2-1 na, 2-1. 1 point lead na sa Team Cebu City sa ato ang game 4 man ni game mga kaibigan ha. Kene para 3. Jobert, Pictos. Jobert again. Gibahuga ni sus grabe makabuang to tirahan Bibi Orle Kadtong tirahan sus manervyos ka to tira kalita to Grabe to. 1-2 in favor of team Cebu City. 2-1 dire. 2 dire 1. Kini para igualis ni serbisyo Batang May Laban. Nanakdak siya. Nakuha. Bola. Point igualis 2. Igualis 2 na. Luwe. Shout out yan ni Boss Ranil. Dire si Boss Ranil dara. Inatindan sa tumbakbakan. Shout out. Boss Ranil na. Jobert Lobo. Laras. Jobert again. Igualis 2. Side out Cebu City's ball. Servisyo Jason para 3 ni Nonil. Bagdo ka sa dama. Wow, dutleo. Kabuag sa gangang team Dumanog. Team Dumanog is struggling for the defense mga kaibigan. Nonil. Ibuk-buk ni Jason. Lagpot si Nonil. 2-3 na, 2-3 in favor of Team Cebu City. Kini para 4 ni Jobert. Jason. Naglisod si Nonila to. Lipat ang tanan. Grabe. Nice placing coming from Mr. Explosive Jobert Balsinas. 4 na. Kini para 5 na. Jason again. 2-shot combination ni Jason. 3-shot ni. 3-shot combination. Kwarta. 4th shot. Bahog Jason. Jobert. May pusing. May pabuto. Sadam. May baho sa nag-team Dumanog. Hindi nagpapatalo ang team Dumanog. Parandol! Mamma mia! Out ball ang tira ni Bibi Orle. Ang inyo rin 5 na. Kini para size. Serve Jason.
Away from home, away from home. Duman Hogs ball. Service Nunel. Nunel again. Jason. Tagakas. Agay! Sus! Good item! Walang katao-tao ang overhead sa Team Cebu City. Service Nunel. Point! Pila na? 4-5. 1 point lead na sa Team Cebu City. Jobert, gitagak skillin. Wow! Umpukan ng sadam. Kalita to Lah! Aksyog lugaw ang depensa. Nakabalik og purma ang Team Dumanog. Agay! Wala gyud din matabang. Din agyon madagampo tong tiraha. Good item! 4-5 kini para sa serbisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Lobo. Bunala ni Jason again. Gubat mo duha Williamson. Agi sagang ni William. Ngigag stopper ni William. Hindi inakala ni Jason Buluon ang tira niya. Stopper, merong stopper si William Oberes. Servisyo William. Lagi, bagdok. Bagdok kay Kokol. Bagdok pa Kol. Bagdok Kol kay buhay pa Kol. Agay! Good item! Patay Kol. Atras Kol. Patay Kol. Servisyo William. Ayay, ilawom tunnel miyagi di madawat. Mula, labay! Servisyo Sadam para size. Baby Orle. Grabe glapdos Glapdos. Hurot Hinutdaan na wala. Bam after bam. Thrown by both teams mga kaibigan. Nice exchange mga kaibigan. Build to build action. Pasok! Wala. Grabe Servisyo Batang May Laban. Baby Orle. Agay. Longe sa tira ni Sadam. Size 5. 1 point lead sa Team Dumanog Ang Team Dumanog mo'y nakabali. Loto ng katunga mga kaibigan. Loto ng katunga. Ang Dumanog ang nibali. Hoping sila ragya po'y makahaon. Lobo. Nunil na mundak na. Puniyam. Grabe girakrakag bumbal. Ay! Ang to. Pantay dyan mo niya. Kay mo ulbo yung panaglalis sa basa. Kuwanta niya. Dua antoy out gitu. Di asal lihayan ngari paduong sud. Diri atong amigo nga si Osyo. Amigo Osyo. Bagrak Baby Orle. Out ball. Duman Hogs ball. Here comes Nunela Makna. Grabe ang serbisyo Nunela. Gilaras pag yun ni Baby Orle. Buyok kay bukal na. Tura namumpok ng mayo. Sus. Grabe Nanampak yung tirang Nunel. Sampak man. Pila na boss? City na. Fire in the hole! Grabe Spartan shot. Nino nila Magna.
Itos mama, hapit mahog. Woo! Mga nito, kabuang panagang dito sa mula. Alegria. Hapit mahog dito, ingkos mula. Tara. Ikaw. Oy! La! Jason! Sound nunil. Netbag ang tirang nunil. Yes, ito ang pagkakakuha na. Grabe. 8-5 dol? 8-5 ha, 3 point lead sa Team Dumanoga sa ato ang game 4, money game. Ala. Jason. Grabe jump shot mang nunil. Ay, counter nunil grabe bagsika. Maldituhang nunil Size 8 na, size 8. Wana. Humabol ng bahagya ang team Cebu City. 2 point lead na lang sa Team Dumanog. Agay nitbag. Pokot ang maral. City 8 na. Kumbate. Pong ba ni Konsyal Jobert. Kumbate. Servisyo Jobert Marcinas para Iguales ni. Paka rin no. Paka bulay. Wala, binatuay na. Iguales na mga kaibigan, Iguales. It all you can. La. Servisyo para Noibe. May bundak Jason. Pukot ang maral. Side out. Kuha ni bay. Iguales 8. Kita kay diya sa babaw Lobo. Ay, nanukan bundak ni William. Tuagsik ang bola ni Jobert. 9-8 na, 9-8. 1 point lead sa Team Dumanoga. Kene servisyo para Gis. William again. Nonel. La, kabuang sadam dito sumirid. Bundag ni William, wakasod. Aksyon hibat ng depensa to. Aksyon naglubog. 8-9. Kini para Iguales, servisyo Sadam. Orle. Sadam. Nonel. Agay, laras ni Idol Jobert. Kinapos. Servisyo Team Dumanog. 9-8. 9-8. Kahoy ka nang itong nga sa oktaw pabaw. 9-8 kini para Gis. Nonel. La. Ay, good item. 8-9 atong score. 8-9. Cebu City's ball. Jason to serve para Iguales. Nonel again. Nonel. Baby Orle. Pabuto nagmayos Baby Orle siya lantaka niya. Ginubatay na Orle yung si Jobert. Umerid. Tapay. Yay, namukmuk na. Tuara, knockout ang Team Cebu City. Grabe 8-9 gyapon atong pila na? 8-9? Kini para Gis. Baby Orle. Nonel combination, Lobo, gihatag. Gipikan Jason, overhead na ba? Hapit mo, gipadpad si Nonel. Orle. Jobert. Agay, gilabay gawas ni Nonel. Amak na. Nakakuha passport ang bula ni Nonel. May gawas sa nasod. 8-9 8-9. Drama, mabalipon lang ko. Shout out nila ni Pearson o ni Juniper. Iguales na 9. Iguales 9.
Iguales 9, Quitis, pong pa ni Jongjong ha. Servisyo Mr. Explosive, Jobert Marcinas, Quitis. Agay, gidagan, bang! Ang paksit. Grabe, Jobert. Sus, nagpangagot mas Jobert ito tiraha biya. Grabe eh. Atong tiraha, grabe gid. Di matabas-tabas. Jis! Jis na, 9. Jis, 9. Kinsa kay makauna ni og sa daugan. Team Cebu City, 2 ka puntos ang kuwang. Ang team Dumanhog, 3 ka puntos. Jis, 9 ha. Nunil, namukpok, agay, pasok. One shot. Coming from Nunil Makna. 1 kill. Mura magigamitan og telescopic ni Nonil. Blanco ay pagtira ni Nonil, blanco. Di mahikap ang bola. Di mahikap, Brad. O, service William. Agay! Puwin! Iguales Gis na, 10-all. 10-all mga kaibigan, iguales Gis. Kini. Hinugtanay na nis bagos. Milaya ta sa William. Ngiga pinana pa, pasok. Ngiga William pinana pa, pasok. Ay, darling. Agi pa. Chick ni William yung anak. Anak na niya, abi ako giyang asaway pa chiko niya. Para daog na. For the win. Agay. La, medyo nabitay si William. Ito arab, buhay pang militar ko no, la. Lobog yatag ni Nonil. Panakdak ni Nonil. Side pa kayo ha. La, may bawas pang Team Cebu City. La, mao na heart of a champion na. Agay, grabe Team Cebu City oh. Nice defense. Team Cebu City struggling mga kaibigan. Bam after bam, thrown by Team Dumanhog. Grabe. Action pack ball game, build to build. Mamma mia! Tinapo ni Idol Jobert sa labas. Midaog sa bakbakan, midaog pas money game ang Team Dumanhog. Dire sa Sitio Quirino, Barangay Lanas, City of Naga. Congrats Nonel Orly and William for winning the championship and also the money game matchup.